سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے قانون و انصاف نے سپریم کورٹ میں ججوں کی تعداد بڑھانے کا بل منظور کر لیا۔ ججوں کی تعداد 17 سے بڑھا کر 25 کی جائے گی۔ تحریک انصاف کے حامد خان اور JUI کے کامران مرتضی نے بل کی مخالفت کی۔ حامد خان نے کہا، بھارت ہم سے 6 گنا بڑا ملک ہے، وہاں ججوں کی تعداد 34 ہے۔ سپریم کورٹ کے آپسی جھگڑوں کی وجہ سے مقدمات میں تاخیر ہوئی۔ کامران مرتضی بولے، سپریم کورٹ میں 2 گروپ بن گئے تھے۔ حکومت اکثریت کو اقلیت میں بدلنا چاہتی ہے۔ وہ سمجھتے ہیں ججوں کی اکثریت ان کے حق میں نہیں۔ ججوں کی تعداد بڑھانے کے لیے چیف جسٹس سے مشاورت ضروری ہے۔ آرمڈ فورسز یا سول آرمڈ فورسز کو دہشت گردی میں ملوث افراد کی گرفتاری کا اختیار دینے کی تیاری۔ دہشت گرد سرگرمیوں میں ملوث شخص کو 3 ماہ تک تحویل میں رکھا جا سکے گا۔ حکومت نے انسداد دہشت گردی ایکٹ میں ترمیم کا بل قومی اسمبلی میں پیش کر دیا۔ ترمیمی بل کے مطابق گرفتار شخص پر الزامات کی تحقیقات کے لیے JIT بنائی جائے گی۔ ترمیمی ایکٹ منظوری سے 2 سال تک نافذ العمل تصور کیا جائے گا۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی آرڈیننس سینٹ میں پیش۔ سینٹ نے ترمیمی آرڈیننس متعلقہ قائمہ کمیٹی کے سپرد کر دیا۔ مستونگ میں گرلز اسکول سول ہسپتال چوک پر دھماکہ، 7 افراد جاں بحق، 5 طلبہ، 1 پولیس اہلکار اور راہگیر شامل، 4 پولیس اہلکاروں سمیت 22 زخمی، 13 شدید زخمیوں کو کوئٹہ منتقل کر دیا گیا۔ دھماکے میں پولیس کی گاڑی کو نشانہ بنایا گیا۔ SDPO کے مطابق دھماکہ خیز مواد موٹر سائیکل میں نصب تھا۔ قائم مقام صدر، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ نے دھماکے کی مذمت کی۔ وزیر اعظم نے کہا، دہشت گردوں کے بزدلانہ حملے قوم کے حوصلے پست نہیں کر سکتے۔ محسن نقوی بولے، بچوں کو نشانہ بنانے والے کسی رعایت کے مستحق نہیں۔ دہشت گردوں سے بچوں اور بے گناہوں کے خون کا حساب لیں گے۔ قوم دہشت گردی سے خوفزدہ نہیں ہوگی۔ ہم تعلیمی اداروں کو آباد کریں گے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے کہا، سوشل میڈیا پر منظم سازش کے تحت لوگوں کی ذہن سازی کی جا رہی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سعودی عرب اور قطر کے دورے کے بعد وطن واپس پہنچ گئے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے، وزیر اعظم نے دوحہ میں قطری امیر سے ملاقات کی، 2 طرفہ تعلقات مضبوط بنانے اور تعاون کو وسیع کرنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ اہم اقتصادی شعبوں میں سرمایہ کاری کے مواقع پر روشنی ڈالی گئی۔ ملاقات میں سرمایہ کاری اور تجارت پر خصوصی زور دیا گیا۔ قطری امیر نے تجارتی تبادلے میں اضافے اور سرمایہ کاری کو فروغ دینے کی خواہش کا اظہار کیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کا اٹک جیل سے رہا ہونے والے سرکاری ملازمین کا استقبال۔ کہا، حکومت جعلی پرچے کر کے لوگوں کو تنگ کر رہی ہے۔ اس بار جائیں گے تو حکومت کا تختہ الٹ کر ہی واپس آئیں گے۔ اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان بھچر کہتے ہیں، MPAs تیار ہیں، عوام بھی تیار ہو جائیں۔ بہت بڑے احتجاج کی جانب جا رہے ہیں۔ نومبر میں دمادم مست قلندر ہوگا۔ وفاق پر چڑھائی کرنے والوں کو نوازا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور نے ضمانت پر رہا سرکاری ملازمین کو ہار پہنائے، ترقی دینے کی یقین دہانی کرائی۔ وفاقی حکومت کو اس بات کو سنجیدہ لینا چاہیے۔ نون لیگ کے سینیٹر طلال چودھری کا سینٹ میں اظہار خیال۔ کہا، ایسی چیزوں کو فروغ دیں گے تو کل کوئی بھی صوبہ وفاق پر حملہ آور ہو سکتا ہے۔ 9 مئی GHQ حملہ کیس بانی PTI کو چالان کی نقول فراہم کر دی گئی۔ فرد جرم آئندہ سماعت پر عائد کی جائے گی۔ بانی PTI کو اڈیالہ جیل میں قائم کمرہ عدالت میں پیش کیا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے توشخانہ 2 ریفرنس میں بانی PTI کی درخواست ضمانت پر اعتراضات دور کر دیے۔ رجسٹرار آفس کو درخواست پیر کو سماعت کے لیے مقرر کرنے کی ہدایت۔ عدالت نے کہا، رجسٹرار آفس کا اعتراض ہے، وکالت نامہ جولائی کا ہے اور کاز آف ایکشن نومبر کا۔ شاہ خاور صاحب، آپ کی معاونت درکار ہے۔ شاہ خاور نے کہا، روٹین پریکٹس ہے، درخواست گزار جیل میں ہو تو ایک ساتھ وکالت نامے دستخط کرتے ہیں۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے ریمارکس دی، قانون فالو ہوگا، قانون۔ اداکارہ نرگس پر شوہر کا تشدد، لاہور کے تھانہ ڈیفنس C میں مقدمہ درج۔ تشدد اور اسلحے کے زور پر قتل کی دھمکیاں دینے کی دفعات شامل۔ اداکارہ غزالہ عرف نرگس نے موقف اپنایا۔ ماجد بشیر فارم ہاؤس نقدی اور زیورات چھیننا چاہتا ہے۔ پولیس نے ملزم کی گرفتاری کے لیے ٹیمیں تشکیل دے دی۔ خیبر پختونخوا میں پیکا ایکٹ کے تحت پہلا مقدمہ درج۔ مقدمہ خواجہ سرا ڈالفن ایان کی درخواست پر 7 افراد کے خلاف درج کیا گیا۔
मुकदमे के मुताबिक मुलजिम इमरान और साथियों ने ख्वाजा सरा की नाजेबा वीडियो बनाई और ब्लैकमेल किया। मुलजिमान ने वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल की। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में वफाकी वज़रा का सऊदी वज़रा के हमरा इजलास, सरमायाकारी के रोड मैप पर तबादला ख्याल। सऊदी वफ्द के हालिया दौरे की रोशनी में MOUs और बाहमी मुआहिदों पर अमल दरामद का जायजा लिया गया। सऊदी वजीर बराए सरमायाकारी शेख खालिद बिन अब्दुल अजीज ने कहा, सरमायाकारी के हजम में मजीद इजाफा करेंगे। पाकिस्तानी मईशत और तिजारत के फरोग में सऊदी अरब भरपूर किरदार अदा करेगा। सोशल मीडिया पर तालिबा से ज्यादती की अफवाह फैलाने का केस। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुलजिमा सारा खान का 6 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। कहा, दिन की रोशनी में थाने रात में जेल मुंतकिल किया जाए। पुलिस ने सारा खान को कराची से गिरफ्तार किया था। मुलजिमा के खिलाफ थाना गुलबर्ग में मुकदमा दर्ज है। और गवर्नर सिंध से मिस्टर यूनिवर्स मुकाबले में गोल्ड मेडल जीतने वाले रमीज इब्राहिम की मुलाकात। कामरान टेसोरी ने कहा, रमीज इब्राहिम फख्र पाकिस्तान हैं। इन्होंने अपनी मदद आपके तहत पाकिस्तान का नाम रोशन किया। गवर्नर हाउस में भी रमीज इब्राहिम को गोल्ड मेडल दिया गया। रमीज इब्राहिम ने कहा, आज मेरा हौसला बुलंद हो गया है। इंशाअल्लाह अगले 6 वर्ल्ड टाइटल जीत कर दिखाऊंगा। 190 मिलियन पाउंड मुंतकली केस में बुशरा बीबी की तिब्बी बुनियादों पर हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त दायर। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा, जानबूझकर केस को तूल देने की कोशिश की जा रही है। 35 समातें हो चुकी हैं। आखिरी गवाह पर जरह मुकम्मल नहीं की जा रही। समात 4 नवंबर तक मुलतवी। ATC लाहौर ने बानी PTI की बहनों अलीमा और उज़मा खान की 3 मुकदमात में अबूरी जमानत मंजूर कर ली। 5-5 लाख के जमानती मचल के जमा कराने का हुक्म। अमरीकी सफारत खाने की 3 रुकनी वफ्द की अडियाला जेल आमद। फॉरेन एक्ट के तहत गिरफ्तार 3 अमरीकी कैदियों से मुलाकात की। अमरीकी सफारत खाने के वफ्द को मुलजिमान आबिद मलिक, सिद्दीका सईद, एलेक्स प्लीडो तक काउंसलर रसाई दी गई। मुलाकात एडिशनल सुप्रिंटेंडेंट जेल के दफ्तर में कराई गई, जो 1 घंटा जारी रही। उम्मीद है 24 घंटे में इंतजार पंजौता बाजियाब हो जाएंगे। अटॉर्नी जनरल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, 24 घंटे फिर अब से शुरू होंगे, जिस पर अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने कहा, जी कल इसी वक्त तक इंतजार पंजौता वापस आ जाएंगे। चीफ जस्टिस बोले, इंतजार पंजौता आ जाते हैं तो ठीक, वरना आप दोबारा पेश हों। समात पीर तक मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इजाजत के बगैर नईम पंजौता को गिरफ्तार न करने का हुक्म। नईम हैदर पंजौता के मुकदमात की तफसील जमा कराने की हिदायत। लाहौर हाई कोर्ट ने सरकारी मुलाजमीन के तबादलों पर पाबंदी का फैसला गैर कानूनी करार दे दिया। पंजाब हुकूमत का 1 मार्च का नोटिफिकेशन कलअदम। जस्टिस आसिम हफीज ने तहरीरी फैसले में लिखा, सरकारी मुलाजमीन और ब्यूरोक्रेसी को महकूम बनाकर वजीर आला को इख्तियारात की अजमत दी गई। एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी का हद से तजावुज करना चेक एंड बैलेंस के इंतजामी तवाजुन को खराब करना है। आईनी तरमीम की गलत तशरीह करके आईनी बेंचेस के नुक्ते पर दरख्वास्त के काबिल समात होने पर एतराज उठाया गया। नोटिफिकेशन के बाद और अदालती फैसले से पहले तकर्रुर तबादलों से मुताल्लिक फैसले वैसे ही रहेंगे। मालम जब्बा मंसूबे में करप्शन की तहकीकात। एंटी करप्शन का साबिक वजीर तालीम खैबर पख्तूनख्वा आतिफ खान को नोटिस 12 नवंबर को तलब कर लिया। आतिफ खान कहते हैं, मालम जब्बा केस नैब और पेशावर हाई कोर्ट में बंद हो चुका है। सियासी मकासद के लिए दोबारा खोला जा रहा है। सब जानते हैं बंद केसेस कौन खुलवा रहा है। बानी PTI और पार्टी के खिलाफ किसी मुहिम का हिस्सा नहीं बनूंगा। Wish to lay for the Senate of Pakistan the Supreme Court Practice and Procedure Amendment Ordinance 2024, Ordinance number 8 of 2024 as required by Clause 2 of Article 89 of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan. प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस 2024 सेनेट में पेश। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने तरमीमी ऑर्डिनेंस ऐवान में पेश किया। सेनेट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस मुताल्लिका कायमा कमेटी के सुपुर्द कर दिया गया।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से कतर बिजनेसमैन एसोसिएशन के वफ्द की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत दी। तवानाई, इंफ्रास्ट्रक्चर और दीगर शोबों में सरमायाकारी के मौक़े पर रोशनी डाली। कतरी वफ्द ने शहबाज शरीफ की दावत का मुस्बत जवाब दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके दोहा से वतन वापस रवाना। कतरी वज़ीर मुमलिकत बराए सालसी ने रुखसत किया। वज़ीर ख़ज़ाना की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राबता कमेटी का इजलास आज होगा। 7 निकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। पास्को के ज़खायर से गंदम की फराहमी की समरी ज़ेर गौर आएगी। वज़ारत तिजारत के लिए 22 करोड़ रुपए की ग्रांट पर गौर होगा। वज़ीर आज़म ऑफिस के लिए भी खुसूसी ग्रांट मंजूर की जाएगी। पंजाब हुकूमत ने कुछ इलाकों में ग्रीन लॉकडाउन कर दिया, मगर चिंची रिक्शे अब दीगर इलाकों से गुजरेंगे। रश दूसरी सड़कों पर होगा, इसकी फिजिबिलिटी समझ नहीं आई। लाहौर हाई कोर्ट में समाअत के दौरान जस्टिस शाहिद करीम के रिमार्क्स। धुआं छोड़ने वाली हैवी गाड़ियों के खिलाफ क्रैक डाउन का हुक्म। कहा स्मॉग बढ़ती जा रही है, हमें वर्क फ्रॉम होम की तरफ जाना होगा। अदालत ने महकमा माहौलियात समेत दीगर से पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली। मासूम बच्चों को या अगर बाइक देते हैं या मासूम बच्चों को गाड़ी की चाबी देते हैं जो कि अंडर एज है, तो उससे खुदा ना खास्ता कोई हादसा होगा तो वो मर्डर, कत्ल के जमरे में आता है। कम उम्र बच्चे मोटरसाइकिल और लैंड क्रूजर चला रहे हैं। बच्चे गलत काम करें तो जिम्मेदार बड़े होंगे। कम उम्र बच्चे से हादसा हो जाए तो वो कत्ल कहलाएगा। वालिदैन को आगाही होनी चाहिए कि बच्चों को गाड़ी ना दें। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं हुकूमत की तरफ से चिंची पर पाबंदी थी, स्टे ऑर्डर की वजह से चिंची चल रहे हैं। इतने बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटी में चिंची क्यों अलाउ करते हैं? कराची से निकलने वाला तैयारा 24 घंटे बाद हैदराबाद पहुंच गया। नाकारा हवाई जहाज को ट्रक पर लाद कर हैदराबाद पहुंचाया गया। मोटरवे एसओपीज के बायस तैयारे ने रात सड़क पर गुजारी। तैयारे को सिविल एविएशन सेंटर में तरबियती मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। गिलगित बल्तिस्तान का यौम आज़ादी, परचम कुशाई की मरकजी तकरीब में गवर्नर और वजीर आला की शिरकत। पाक फौज, रेंजर्स, पुलिस और स्काउट्स के चाक चौबंद दस्ते का शानदार परेड का मुजाहिरा। 1 नवंबर 1947 को गिलगित बल्तिस्तान के गयूर अवाम ने डोगरा राज से आज़ादी हासिल की थी। मकसद पाकिस्तान के साथ इल्हाक था। भारत साइबर टेक्नोलॉजी से मुखालफीन को निशाना बना रहा है। कैनेडियन खुफिया एजेंसी का इंकशाफ। एजेंसी सरबराह कैरोलिन का कहना है नई दिल्ली कैनेडियन हुकूमत के नेटवर्क्स के खिलाफ साइबर हमलों में इजाफा कर रहा है, जिससे दोनों मुल्कों के दरमियान कशीदगी में इजाफा हो सकता है। भारत बैरून मुल्क जासूसी के लिए टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहा है। बॉलीवुड अदाकार और बीजेपी रहनुमा मिथुन चक्रवर्ती मुस्लिम दुश्मनी में हद पार कर गए। इलेक्शन जीतने के लिए जहर उगलने लगे। धमकी दी मुसलमानों को काट डालेंगे, दफन कर देंगे। बंगाल में इंतखाबात जीतने के लिए कुछ भी करेंगे। रैली में भारतीय वजीर दाखिला अमित शाह भी मौजूद थे। अमरीकी इलेक्शन में 4 दिन बाकी। अर्ली वोटिंग का आखिरी रोज। डोनाल्ड ट्रंप और कामला हैरिस की स्विंग स्टेट्स में जोर आजमाई। कामला हैरिस ने ट्रंप को जहनी मरीज तो ट्रंप ने कामला को नाअहल करार दे दिया। कामला हैरिस ने कहा लोग ट्रंप की बातों से तंग आ चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप बोले कामला तो हिलरी क्लिंटन से ज्यादा नाअहल हैं, वो कम से कम ज़हीन तो थी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अर्ली वोटिंग में अब तक 6 करोड़ से ज्यादा अफराद वोट कास्ट कर चुके। वोटिंग के लिए उर्दू में भी बैलेट पेपर्स जारी किए गए हैं। पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन के ओहदेदारों का साल 2024-25 के लिए ऐलान। दुनिया न्यूज के मियां आमिर महमूद चेयरमैन, ARY के सलमान इकबाल सीनियर वाइस चेयरमैन मुंतखब, जियो के मीर इब्राहिम वाइस चेयरमैन, डॉन न्यूज के शकील मसूद सेक्रेटरी जनरल मुंतखब, आज टीवी के अहमद जुबैरी जॉइंट सेक्रेटरी, KTN के अतहर काजी फाइनेंस सेक्रेटरी मुंतखब। PBA की जनरल बॉडी ने 3 नए बोर्ड अरकान का भी इंतखाब किया।
نیو ٹی وی کے چودھری عبدالرحمان، مہران ٹی وی کے غلام نبی مورائی، ڈسکور پاکستان کے قیصر رفیق شامل۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی سلمان اقبال سمیت پی بی اے کے تمام نومنتخب عہدیداران کو مبارکباد۔ کہا امید ہے براڈ کاسٹنگ کو بین الاقوامی معیار سے ہم آہنگ کرنے کے لیے کردار ادا کریں گے۔ اور آرٹس کونسل کراچی میں عالمی ثقافتی میلہ جاری، ڈانس پرفارمنس کو شرکاء نے خوب سراہا۔ آج مسٹری تھیٹر پلے فورس می اف یو کین پیش کیا جائے گا۔ فیسٹیول کی اختتامی تقریب کل ہوگی۔